नमस्कार बंधुगण, आशा करछि आपण माने निश्चय समस्ते भल थिबे। आज आम सीडीपी पार्ट को आलोचना करिया जाउछे। प्रथम क्वेश्चन 1984 मसीह रे केउठारे श्रवणबाधित पिलामानक पई स्वतंत्र विद्यालय स्थापन करा जायथिला। ऑप्शन नंबर ए रे दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी रे गुजरात, ऑप्शन सी रे ओडिशा ना ऑप्शन डी रे मुंबई। ताले सठिक उत्तर हे ऑप्शन डी मुंबई। परवर्ती नंबर क्वेश्चन 1887 मसीह रे केउठारे प्रथमे दृष्टिहीन पिलामानक पई स्वतंत्र विद्यालय स्थापन करा जायथिला। ऑप्शन नंबर ए रे अमृतसर, ऑप्शन नंबर बी रे मुंबई, ऑप्शन सी रे ओडिशा ना ऑप्शन डी रे मध्य प्रदेश। ताहले सठिक उत्तर हे ऑप्शन नंबर ए अमृतसर। परवर्ती क्वेश्चन होची सम्मानित शिक्षा व्यवस्था रे केते जण शिक्षार्थी मानक पई जणे संबल शिक्षक नियुक्ति हेबार व्यवस्था करा जायछि। ऑप्शन नंबर ए रे 7 रु 10, ऑप्शन नंबर बी रे 8 रु 15, ऑप्शन सी रे 10 रु 15 ना ऑप्शन नंबर डी रे 8 रु 10। तार सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर डी 8 रु 10। परवर्ती क्वेश्चन होची निम्नलिखित मध्यरु केउटी अंतर्निवेशी शिक्षार अंश नुहे। ऑप्शन नंबर ए रे अक्षमता को सामाजिक दायित्व रूपे आपणेबा नाही, ऑप्शन नंबर बी रे भिन्नता को ग्रहण करिबा, ऑप्शन नंबर सी रे मानविक अधिकार को जानी ताकू कार्य देखाइबा ना ऑप्शन नंबर डी रे कटकणा न रखी पिलार आवश्यकता अनुजाई समयोजना करिबा। ताहले सठिक उत्तर हे ऑप्शन नंबर ए अक्षमता को सामाजिक दायित्व रूपे आपणेबा नाही। परवर्ती क्वेश्चन होची निम्नलिखित मध्यरु केउटी CWSN श्रेणी अंतर्भुक्त नुहे। ऑप्शन नंबर ए रे श्रवणबाधित, ऑप्शन बी रे मानसिक सुस्थता, ऑप्शन सी रे दृष्टिहीनता ना ऑप्शन डी रे चलन अक्षमता। ताहले सठिक उत्तर हे ऑप्शन नंबर बी। परवर्ती क्वेश्चन होची 1999 मसीह रे जातीय ट्रस्ट अधिनियम रे केते प्रकार अक्षमता को दर्शा जायछि। ऑप्शन नंबर ए रे 2, ऑप्शन बी रे 3, ऑप्शन सी रे 4 ना ऑप्शन डी रे 5। ताले सठिक उत्तर हे ऑप्शन नंबर सी 4। परवर्ती क्वेश्चन होची केबे सालमन को ठारे स्वतंत्र आवश्यकता और शिक्षा पाई विश्व सम्मेलन आयोजन करा जायथिला। ऑप्शन नंबर ए रे 1992, ऑप्शन बी रे 1995, ऑप्शन सी रे 1098 ना ऑप्शन डी रे 1994। ताले सठिक उत्तर हे ऑप्शन डी 1994। परवर्ती नंबर क्वेश्चन होची दृष्टिबाधित पिलामानक पाई केउ प्रकार पुस्तकर सुविधा करा जायथाए। ऑप्शन नंबर ए रे बेली पुस्तक, ऑप्शन बी रे चित्रित पुस्तक, ऑप्शन सी रे गल्प पुस्तक ना ऑप्शन डी रे केउटी भी नुहे। ताले सठिक उत्तर हे ऑप्शन नंबर ए ब्रेली पुस्तक। परवर्ती क्वेश्चन होची विद्यालय शिक्षा पूर्वरु मानसिक अनर्गसर पिलार प्रस्तुति समय रे काहा उपरे विशेष गुरुत्व दिया जिबा उचित। ऑप्शन नंबर ए रे ज्ञानात्मक कौशल, ऑप्शन बी रे भाव विनिमय कौशल, ऑप्शन सी रे शारीरिक कौशल ना ऑप्शन नंबर डी रे केउटी नुहे। ताहले सठिक उत्तर हे ऑप्शन नंबर बी भाव विनिमय कौशल। परवर्ती क्वेश्चन होची केउ गुणटी सृजनशीलतार सूचक नुहे। ऑप्शन नंबर ए रे चिंतनर मौलिकता, ऑप्शन बी रे केन्द्राभिमुखी चिंतन, ऑप्शन सी रे बाकपटुता, ऑप्शन डी रे नमनीयता। ताहले सठिक उत्तर हे ऑप्शन नंबर बी केन्द्राभिमुखी चिंतन। परवर्ती क्वेश्चन होची केउ प्रणाली द्वारा प्रतिभाशाली शिक्षार्थी मानकु चिन्हट करा जाई परिबो। ऑप्शन नंबर ए रे साक्षात्कार, ऑप्शन बी रे बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन सी रे निदानात्मक परीक्षण ना ऑप्शन डी रे मनोवृत्ति परीक्षण। ताहले सठिक उत्तर हे ऑप्शन नंबर बी बुद्धि परीक्षण। परवर्ती क्वेश्चन होची निम्नलिखित शिक्षण कौशल गुड़िक मध्यरु केउथिरे मस्तिष्क चालन अधिक आवश्यकता होइथाए। ऑप्शन नंबर ए रे पर्यवेक्षण, ऑप्शन बी रे अनुकरण, ऑप्शन सी रे स्मरण भित्तिक ना ऑप्शन डी रे आविष्कार भित्तिक। तार सठिक उत्तर हे ऑप्शन डी आविष्कार भित्तिक। परवर्ती क्वेश्चन होची सृजनशील शिक्षार्थी मानक ठारे केउ गुण देखा जाए। ऑप्शन नंबर ए रे बहुमुखी चिंतन, ऑप्शन बी रे मौलिकता, ऑप्शन सी रे स्वाधीन चिंतन ना ऑप्शन डी रे उपरोक्त समस्त। तार सठिक उत्तर हे ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। परवर्ती क्वेश्चन होची अधारु पाठ त्याग करी चली जाइतिबा क्षेत्र रे केउ वर्गर पिलामानक हार यथेष्ट अधिक अटे। ऑप्शन नंबर ए रे साधारण वर्ग, ऑप्शन बी रे अनुसूचित जाति और जनजाति, ऑप्शन सी रे झील पिला ना ऑप्शन डी रे पुओ पिला। ताले सठिक उत्तर हे ऑप्शन नंबर बी अनुसूचित जाति और जनजाति। परवर्ती क्वेश्चन होची पछुआ और बाधित वर्गर पिलामानक शिक्षार मुख्य स्रोत रे सामिल करिबा कष्टसाध्य होइछि। यार कारण ऑप्शन नंबर ए रे अर्थर अभाव होइथिबारु, ऑप्शन बी रे समयर अभाव होइथिबारु, ऑप्शन सी रे विद्यालय रे पर्याप्त सुविधा सुजोग नथिबारु ना ऑप्शन डी रे उपयुक्त योजना अभावरु। ताले सठिक उत्तर हे ऑप्शन सी विद्यालय रे पर्याप्त सुविधा सुजोग नथिबारु। परवर्ती क्वेश्चन होची निम्नलिखित केउ पाठ्यक्रम आधार रे अंतर्निवेशी शिक्षा उपरे अधिक गुरुत्व दिया जाइछि।
ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ କୋଠାରୀ ଆୟୋଗ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1986, ଅପସନ୍ ସିରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1999, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2005। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2005। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ବୁଝିବାରେ କିଏ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା, ଅପସନ୍ ବିରେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା, ଅପସନ୍ ସିରେ ମୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷା। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବାରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଦାୟୀ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ଅସୁସ୍ଥା ମନୋବୃତ୍ତି, ଅପସନ୍ ବିରେ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରତି ଥିବା ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣର ବିକଶିତ ନ ହେବା। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କେବେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭରେ, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ଅପସନ୍ ବିରେ ଧୀର ଓ ପଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କମ୍ ସହାୟକ ଯୋଗାଇବା, ଅପସନ୍ ସିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଧିକାର ସହ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନେବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଧିକାର ସହ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନେବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ କମ୍ କରିବାରେ ଓ କାହାର ଭୂମିକା ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା, ଅପସନ୍ ସିରେ ଶିକ୍ଷକ, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ଶିକ୍ଷା। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ଶିକ୍ଷା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରବଣ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଅପସନ୍ ବିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ, ଅପସନ୍ ସିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଠ୍ୟ ଉପକରଣ, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଶ୍ରବଣ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ହେବା ଦରକାର? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ବସାଇବା, ଅପସନ୍ ବିରେ ଶିକ୍ଷକ ବଡ଼ ପାଟିରେ କଥା କହିବେ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଦଳଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ସମୁଦାୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶତକଡ଼ା କେତେ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ଶତକଡ଼ା 3ରୁ 5, ଅପସନ୍ ବିରେ ଶତକଡ଼ା 6ରୁ 8, ଅପସନ୍ ସିରେ ଶତକଡ଼ା 9ରୁ 12, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ଶତକଡ଼ା 12ରୁ 15। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଶତକଡ଼ା 3ରୁ 5। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ସୃଜନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରେ କେଉଁ ଗୁଣଟି ଦେଖାଯାଇ ନଥାଏ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ଅଧିକ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି, ଅପସନ୍ ବିରେ ମୌଳିକତା, ଅପସନ୍ ସିରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତା। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ନିର୍ଭରଶୀଳତା।